हेलो एवरीवन आपण समस्ते देखुछंती स्टडी साइन एसएस यूट्यूब चैनल आशा करी आपण समस्ते खुशी रे थिबे। तो आमे आलोचना करथिले जे आमे एमएड एंट्रेंस 2025 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आलोचना करथिले। तो आमे ऑलरेडी जीटा पार्ट सारिथिले जेंतरे कि आमे 85 टा क्वेश्चन कंप्लीट कर देथिले। 85 टा क्वेश्चन आमे कंप्लीट कर देथिले किंतु प्रीवियस क्लास रे जेंटा हमर पार्ट 2 थिला जेंतरे 64th नंबर क्वेश्चन ता माडू भूल तर आपण मानक पाकू जेतला हला। तो से क्वेश्चन को आमे प्रथम आलोचना करबा तापर नेक्स्ट आपको बढ़िया है। तो 64 नंबर कौन अच्छी द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी। तो गांधी को अनुसार जो प्राइमरी एम थिला सेटा मु कोन कहितली सेटा मु आपन को ऑप्शन ए कहितली किंतु ऑप्शन ए नुह ऑप्शन बी होलिस्टिक डेवलपमेंट हेड हार्ट आउ हैंड्स ऊपर से मेनली कहितली। किंतु जदि हमें देखिबा तार जदि आपन एम को होउचंती ताले एटा मध्ये ठीक हबला एटा मध्ये ठीक हबो बीटा मध्ये ठीक हबो हला। रिपेयरिंग लीडर्स फॉर सोसाइटी एटा मध्ये से कहितली तापर प्रमोटिंग वेस्टर्न एटा कहि नथिली। तो हमें जेतु एटा देखुची आमे ऑप्शन बी को माने प्राइमरी करबा हला जोटा मु आपन मान ऑप्शन ए कहितली सेटा आपन करबा नै ऑप्शन बी हला। तो से जिनिसटा आपन ध्यान देबे एवं आजिरो क्लास रे आमे पुनी जेते आमे सारी थिले सेटा कंटिन्यू करबा। जे आमे देखिबा 85th नंबर क्वेश्चन को देखिबा। तो क्वेश्चन अछि ए टीचर नोटिसेस दैट वन स्टूडेंट लर्न्स बेस्ट बाय लिसनिंग टू लेक्चर। से लेक्चर सुनी की लर्न करूची बेस्ट रे व्हाइल अनदर प्रिफर्स लर्निंग बाय रीडिंग जने बुक्स पढी की से सिकुची। तो एटा को आमे कोन करबा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तो कहि परिबा नाही इमोशनल इंटेलिजेंस मध्य नुह हला लर्निंग स्टाइल हो आपनकर लर्निंग स्टाइल हिजबा आपनकर सठिक आंसर से किन स्टाइल रे सिखुची बुझि परछंती। तबरे द एरिया ऑफ लर्निंग अफेक्टेड बाय डिसलेक्सिया रो होइची। तो हम जानि जो डिसलेक्सिया माने हमरो रीडिंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग हला। तब नेक्स्ट होची 87 नंबर होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रे नॉट ए फैक्टर नुह। तो हम देखिबा लर्निंग एनवायरनमेंट अटे मोटिवेशन अटे अब एज मध्ये अटे किंतु हमर जो यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड एटा आपनकर नहे ता सहित मैच्योरेशन फटीग हला ए सब मध्ये आपनकर फैक्टर्स अटे बुझि परछन। तापर नेक्स्ट 88th नंबर देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल मेथड ऑफ स्टडीइंग लर्नर्स बिहेवियर। तो कोन होई फॉर्मल मेथड कहिसे बुझि परछंती कोन पेना लर्नर्स रो बिहेवियर को स्टडी करबा पई। तो ऑब्जर्वेशन जदि हम देखिबा ताले ऑब्जर्वेशन केस स्टडी आ इंटरव्यू सेटा इनफॉर्मल अटे किंतु फॉर्मल आकरे व्यवहार है किंतु जेटा टोटल फॉर्मल सेटा होची हमर साइकोलॉजिकल टेस्ट बुझिला। तापर 89th नंबर अछि ए टीचर ऑब्जर्व्स ए चाइल्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस ओवर टाइम विदाउट इंटरफेयरिंग दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वाला माने हमें नेचुरलिस्टिक वे इन नेचुरलिस्टिक सेटिंग रे कोन करबा विदाउट इंटरफेयरिंग हमें ऑब्जर्व करबा ला। तो सेटा को हमें कोन करबा पार्टिसिपेंट नुह एरा किछि हबो नै आपनकर कोन हबो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हेइबो बुझि परछन्ते। तापर 90 नंबर देखिबा। तो 90 नंबर अछि मतलब व्हिच मेथड इज बेस्ट फिटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग एन इंडिविजुअल लर्नर्स पर्सनल चैलेंजेस एंड डेवलपमेंट। तो गोटे इंडिविजुअल रो पर्सनल चैलेंज एटा अछि माने इन डेप्थ कथा हमें बुझी परिबा। तो से अनुसार हमें कोन करबा हमें सर्वे मेथड को हमें ठीक करि परिबो इन डेप्थ एनालिसिस इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन बा पर्सनल चैलेंजेस डेवलपमेंट को जदि हमें स्टडी परिबा बुझीबा ताले हमें कोन सर्वे सॉरी हम कोन कहली हमर सठिक आंसर ता हम सठिक आंसर कोन हिबा हमर केस स्टडी बुझी परछंती सर्वे नुह मैं कोनटा करबा केस स्टडी हमें ठीक करबा ऑप्शन सी बुझी परछंती ऑप्शन सी। तबरे 91 नंबर देखबा स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्फसाइजेस ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियरिज्म रिवार्ड पनिशमेंट सेटा हमें सेटा को हमको बाछिबार अछि। तो कोन सेटा हमें रिवार्ड एंड रीइंफोर्समेंट हमें कहूछि हला। तबरे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सिंग ऊपर देखि स्कैफोल्डिंग ऊपर डिफरेंट हमें आगरु जानि छि कि टेम्पररी सपोर्ट बुझी परछंती धीरे धीरे हमें कोन सपोर्ट को कम करि थाउ। तो से अनुसार इनेट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर तो न टेम्पररी सपोर्ट देखो टेम्पररी सपोर्ट ऑप्शन बी आपन करेक्ट हे जे हला। तबरे अकॉर्डिंग टू Piaget theory the processes of changing existing देखो तो चेंज कोइ existing cognitive schemas to incorporate a new information कोन चेंज करा दिबो सिचुएशन अनुसार एनवायरनमेंट अनुसार हमें ताकू मॉडिफाई कर दबा हमें चेंज कर दबा। तो ताकू हमें कोन कहू ताकू हमें कहि दउ एकोमोडेशन बोली कहि दउ ऑप्शन ए किंतु एसिमिलेशन को खाली फिट करबा हला आउटे नॉलेज को केवल फिट करबा चेंज करबा। तो सेटा को हमें एसिमिलेशन कहि दउ। तो ए क्वेश्चन अनुसार आपन ऑप्शन ए एकोमोडेशन आपन हो जिवो सठिक आंसर। तब 94th नंबर देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर गार्नर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्नर मल्टीपल इंटेलिजेंस कैटेगरीज अंडर रे केउटा आसीबो नाही। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ गार्नर हार्वर्ड गार्नर के तरह 8टा मल्टीपल इंटेलिजेंस कथा कहितले बुझि परछंती जेंतिरे से कहितले लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस म्यूजिकल इंटेलिजेंस बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बुझि परछंती इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल किंतु एठारे आपन को जेंटा रहउची इमोशनल इंटेलिजेंस को आसी कहि नाहंती बुझि परछंती। तो सेटा रहउची तपर नेक्स्ट रहउची रावन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ द टेस्ट दैट मेजर्स काकुटा मेजर्स करि थाए ते काकु मेजर करते सेटा हमर नॉन वर्बल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को एटा कोन करि थाए हमर टेस्ट करि देबा मेजर्स करि थाए बुझि परछंती। तपर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा 96 नंबर रहउची द स्टेज इन द क्रिएटिव प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल टेक्स
ए टेम्परारी ब्रेक तार टेम्परारी ब्रेक नहीं था allowing ideas to mature subconsciously is known as कोन आमे जानि छे जे आइडियाटा माइंड के आसु थाए सेटा आमे कोन कहि दो इनक्यूबेशन बोली कहि दो बुझि परछन्ती सेटा को आमे इनक्यूबेशन बोली कहि थाउ किंतु इल्यूमिनेशन होची आप लिंक जेते बोले हमको अचानक किछि गुटे आइडिया क्लिक करिवला ऑप्शन हमर केउटा जो ऑप्शन हमर सी हमर करेक्ट आंसर हे जो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहउची 97 नंबर हला तो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमनली एसोसिएटेड विथ क्रिएटिव इंडिविजुअल्स इच तो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स रो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बतल जेंटा कॉमनली हमें दे जान जे को एसोसिएटेड रहउची तो कॉमनली जेंटा एसोसिएटेड रहउची सेटा हम कोन कहबी एथिक्स टेकिंग बिहेवियर तांकर रहे से माने कोन से प्रिफर टैक्स को फॉलो करंती नाही एम्बिग्युइटी होई न थाए किबा कन्वेंशनल सॉल्यूशन पर से माने रिलायंस माने निर्भर करंती नाही एथिक्स टेकिंग बिहेवियर तांकर रही थाए तापर 98th नंबर रहउची हला 98th number in the context of learning modes where what does asynchronous learning refers to तो synchronous थाए आउटे asynchronous हमरो तो synchronous माने जेटा फिक्स थाए हमरो बुझी परछन्ती रूल रेगुलेशन फिक्स किंतु asynchronous रे हम निज अनुसार बुझी परछन्ती विदाउट एनी फिक्स स्ट्रक्चर विदाउट एनी फिक्स रूल रेगुलेशन हम एटाको अवेल करी पारिबा बुझी परछन्ती तो एटा हम से अनुसार देखिबा लर्निंग दैट occur through hands on activity learning that occurs in real time or immediate feedback तो real time immediate feedback टा आपण कोन synchronous हियो हला learning that does not occur in the same place at the same time एटा आपनकर सफी हे जिवो बुझी परछन्ती आपण निज अच्छा जते बेले चाहिए सेटा को अवेल करी पारिबे बुझी परछन्ती learning that is facilitated by a teacher एटा नो facilitated by teacher आपनकर synchronous हे जिवो हला तापर 99th नंबर रहउची कि what role does the physical environment play in managing a heterogeneous classroom तो हमको कोन कहिची what physical environment कोन रोल प्ले करिवो कोन मैनेज करिवो पने हेटेरोजेनियस क्लासरूम को मैनेज करिवो पने तो हेटेरोजेनियस क्लासरूम काना जेउटार कि डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज पीपल आपन थिबे हला डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस रो डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटी रो सेटा आपनकर रिलीजियस हियो ता सहित सेटारे आपनकर रीजनल हियो लैंग्वेज हियो तो से बुला विभिन्न टाइप रो स्टूडेंट सेटारे थिबे तो फिजिकल एनवायरनमेंट किपरि मैनेज कर it serves as a platform for accepting dominant देखंतु वाला सी सेटा हमर हबो it creates a safe accessible and conducive space for learning एटा हमर ठीक होई पारे तब नै देखबा it has minimal impact on student learning एटी न हो एटा न हो primarily reflect the teachers कोइ सेटा हमर न हमर केउ डायलॉग ऑप्शन बी कोन कहै छी it creates a safe accessible and conducive space for learning बुझि परछन एनवायरनमेंट कोन करिवो ना प्रत्येक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दबो से सब ले पारिबो सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करि पारिबो ता सहित कंडुसिव स्पेस फॉर लर्निंग रहि पारि तापर देखबा 10 100 नंबर जोटा हमर लास्ट हाउ कैन ए टीचर क्रिएट ए क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट फोस्टर्स क्रिएटिविटी तो क्रिएटिविटी को किपरि फोस्टर करि पारिबो किपरि एनवायरनमेंट लिमिटिंग को देखंतु लिमिटिंग को हम करबा डिस्करेजिंग हबो नाही ता जे तो ओनली को जेरा मध्य बोल किंतु हम केनटा ठीक करबा ऑप्शन सी एनकरेजिंग ओपननेस इन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज एटा जो आपनकर सटीक आंसर जोटी हमें आपनकर 100 एटा मिसिको जोटा थिला प्रीवियस ईयर सेटा को आलोचना करले आशा करी एटा आपनको ठीक लागितो मेसेज रे मते किछि क्वेश्चंस देथिले जाकि आपन मानकर डाउट्स आसुतला तो से डाउट्स गुडा को एक क्लास रे हमें कंटिन्यू करबा बुझि परछन्ती तो देखंतु किछि जण कहिथिले कि एक क्वेश्चन रे हमको डाउट्स रहउछि तो एक क्वेश्चन रे कोन कहि सेटा हमें चलंतु डिस्कशन करने हला तो हमें प्रथम प्रश्न को देखिबा तने हमें आगो को ऑप्शन गुडा को देखिबा हला तो देखंतु एटा रे अछि हमरो सॉरी one of the 5 guiding principles of NCF 2005 is connecting knowledge to life outside school एटा रहउछि गाइडिंग प्रिंसिपल जेतरे एटा गोटे इंपोर्टेंट थिला बुझि परछन्ती हमें कनेक्ट करबा नॉलेज को कोन स्कूल रो बाहर जे लाइफ होछि ता जेतो कनेक्ट करबा तो ए पेडागोजिकल स्किल ता कंट्राडिक्ट करछि तो प्रिंसिपल को ए प्रिंसिपल को कंट्राडिक्ट करछि माने तार विरोधाभास करछि हमर केउटा ऑप्शन ने देखंतु ऑर्गेनाइजिंग फील्ड विजिट्स टू लोकल म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तो एटा ठीक हबो काहे कि ठीक हबो माने हमर एटा फॉलो करछि बुझि परछन्ती फील्ड विजिट करबा बुझिला तापरे रहउछि देखंतु एटा मेमोराइजिंग अछि हला डिपेंड्स एंटायरली ऑन मेमोराइजिंग तो हमें मेमोराइजिंग एटा को से फुल्ली डिनाइट करिछि बुझि परछन्ती तो हमर ऑप्शन बी ता ठीक हिजबो बुझि परछन्ती तापरे आउ जे अछि हमें हला इनवाइटिंग लोकल फोक म्यूजिशियंस एटा ठीक अछि हला और ऑप्शन बी ता भी ए अनुसार ता माने काकू फॉलो करूछि हमर नॉलेज आउटसाइड को फॉलो करूछि किंतु एटा देखंतु मेमोराइजिंग हला बुक ऊपर टेस्ट करबा टेक्निशियन को मने रखिबा तो ए जिनिस गुडा आपनकर से भितरे जीवो नाही बुझि परछन्ती हमें एनसीएफ 2005 ऊपर टी आलोचना करि रखिबा काहे कि ना प्रीवियस ईयर एटा ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आसीतला तो एनसीएफ 2005 एला ए विजन ऑफ क्वालिटी स्कूल एजुकेशन ऊपर एटा ध्यान दितला बुझि परछन्ती कि बड़ी क्वालिटी एजुकेशन नै पारिबो कि बड़ी चाइल्ड सेंटरनेस को हमें कोन करबा इंक्लूड करि पारिबा हम स्कूल नॉलेज को कि बड़ी आउटसाइड लाइफ सहित हमें जोड़ी पारिबा बुझि परछन्ती तो से ऊपर एटा ध्यान दितला तो ता संपर्क रे हमें कि जानि रखिबा देना आगो
ବଢିବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରିବେ କି ଯେଉଁ ଆମର ଏନସିଏଫ୍ ଅଛି ସେଟା କଣ କରିଥିଲା ନା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଠାରୁ କ୍ଲାସ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିଥିଲା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ କି ଏଟାକୁ ଏନସିଇଆରଟି ତାମାନେ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରମୋଟ ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନଜଏବଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ ହେଇପାରିବ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ମିନିଂଫୁଲ ତଥା ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ଇନଜଏବଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଏଟା ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରିଥିଲା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟରନେସ বা ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର। ତା ସହିତ ଏକ୍ସାମିନେସନ ରିଫର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା କହିଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ସାମିନେସନ କିପରି ଆମର ଫ୍ରି ହେଇପାରିବ, କିପରି ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନକୁ ରଖି ତାଙ୍କ ଏବିଲିଟି ତାଙ୍କର ଟାଇମ ହେଲା ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଇକି ଆମେ କିପରି ଏକ୍ସାମିନେସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଠିକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବା, ଠିକ ଇଭାଲୁଏସନ ହେଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଗାଇଡିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କିଛି ଥିଲା ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର ଲାଇଫ ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଯୋଡି ରହିଛି ଅଲ ରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ନଲେଜ ଆଉଟସାଇଡ ଦ ସ୍କୁଲ ଏରିଆ, ନଲେଜ ଆଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମାନେ କାହାକୁ ଏଟା ଫଲୋ କରିଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ଏଟା ଫଲୋ କରିଥିଲା। ତା ସହିତ ସିସିଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା କି ଆମର ରହୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ଏମ୍ଫାସାଇଜେସ୍ ରେଗୁଲାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାନେ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ତା ସହିତ ସमेଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା କଣ ହବ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର ଦ ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ କଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁସିଭିଟି ମାନେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନକୁ ସେ ପ୍ରମୋଟ କରିଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ସ ଥିଲା ସେ ସଜେସନ୍ସଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖି ରଖିବା। ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ରହିବା କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ରହୁଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ କରିକୁଲମ ଏବଂ କେବଳ କରିକୁଲମ ନୁହଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଇନ୍ ଏକ୍ସାମ ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ରହିବା ଦରକାର। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ସବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବା। ଇଣ୍ଟରଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆପ୍ରୋଚ ଉପରେ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ୱାର୍କ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ଭୋକେସନାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲା ଯେହେତୁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ କଣ ଆଗରୁ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସେଟା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ହେଇଗଲା, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ୱେକୁ ସେ ଫଲୋ କଲା, ତା ଫଳରେ ଟିଚର୍ସ କଣ ହେଇଗଲେ ଫେସିଲିଟେଟର ହେଇଗଲେ କୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ହେଲା। ତାପରେ ପାର୍ଟନରସିପ ୱିଥ ହୋମ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ଆମର କଣ ଯେଉଁ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବେ ଯେଉଁଠୁ ହୋମ ଆଉ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ହେଲା। ତ ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖି ରଖିବା। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ ଏ ଡେଫିନେସନ ବା ଏ କୋଡଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା, ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ ରହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଇମେଜଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ଆପଣ ଏଟା ଚାହିଁଲେ ଆଉଥରେ ରିଭାଇଜ କରିପାରିବେ। ତ ଏନସିଏଫ୍ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଆଉଥରେ ରିଭାଇଜ କରିପାରିବେ। ଥିଲା ଯାହା ଆପଣ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଥିଲେ କି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ରବର୍ଟ ହାଭିଙ୍ଗରଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଟାସ୍କ থিওরি ହେଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଟାସ୍କ থিওরি ଯୋଉଟାକି ଏଜ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଥିଲା ଫର ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଉପରେ। which of the following considered a primary developmental task during adolescence ସମୟରେ କେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଟାସ୍କ ଥିଲା ବୋଲି ସେ क्वेश्चन एठारे କରାଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା କହିଥିଲେ ଏଥିରେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିଲ୍ସ ଇନ୍ ରିଡିଂ ରାଇଟିଂ କାଲକୁଲେଟିଂ। ଅପସନ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର achieving new and more mature relations with age needs of both sexes। ତାପରେ ଅଛି ଅପସନ ସି learning to distinguish right from wrong and developing a conscience। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି selecting a mate and starting a family। ତ ସେ କେଉଁଟାକୁ ଏଠାରେ କଣ କହିଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ adolescence ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଟାସ୍କ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ରିଡିଂ ରାଇଟିଂ କାଲକୁଲେଟିଂ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା କି ଆମର ଯେଉଁ ରବର୍ଟ ହାଭିଙ୍ଗରଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଥିଓରି ଥିଲା ସେଇଟା କଣ ଥିଲା। ତ ସେ କହିଥିଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେୟରରେ କାଣା କଣ ହଉଛି ନା ଶିଶୁ କଣ କରୁଛି ବହୁତ ସାରା ତାକୁ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ରହୁଛି। ଯଦି ସେଟା ଟାସ୍କକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଫେଜରେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ଯଦି ତାର ସେଟା ଆକମ୍ପ୍ଲିଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତାର ଡାଉଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ସେ ଟାଇପର ଥିଓରିଟା ଥିଲା, ଆମେ ସେ ଥିଓରିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା, ସର୍ଟଲି ଆଲୋଚନା କରିବି। କିନ୍ତୁ କଣ ରହୁଛି ମେନ୍ କଣ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜରେ ତାକୁ କିଛି କଣ ଟାସ୍କ ରହୁଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଟାସ୍କ ରହୁଛି ନିଡ୍ ରହୁଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି ହେଲା, ଆଚିଭ୍ କରିବାର ରହୁଛି। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଷ୍ଟେଜରେ ମେନଲି ମିଡିଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଷ୍ଟେଜରେ ତାହେଲେ ଏଠାରେ କଣ ରିଡିଂ ରାଇଟିଂ ଆଉ ଏଟା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପଚାରିଛି ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ରିଲେସନସିପ ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ achieving new and more mature relations with age mates of both sexes ହେଲା। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଅପସନ ବି କୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ହେଲା, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ଡ କରିପାରିବା ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଅପସନ ବି କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ୟଙ୍ଗ ଆଡଲ୍ଟହୁଡରେ ସେ ମେଟ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ ମେଟ୍ କରିବ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ୟଙ୍ଗ ଆଡଲ୍ଟହୁଡରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ରବର୍ଟ ହାଭିଙ୍ଗରଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଟାସ୍କ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ବୁଝିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଓରିଟା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟଲି ଆଲୋଚନା କରିନେବା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରବର୍ଟ ହାଭିଙ୍ଗରଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି କଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ
টাস্কস আর দ স্কিল অর এবিলিটি এটা কোন এটা আপনাদের রয়েছে স্কিল কিংবা এবিলিটি রয়েছে যেটা কি অ্যাচিভ করিবার ଅଛି যেটা কি এক্সপেক্টেড টু লর্ন এট ডিফরেন্ট স্টেজেস অফ দেয়ার লাইফ ডিফরেন্ট স্টেজেস রে সেটাকে শিখিবার ଅଛି বা কমপ্লিট করিবার ଅଛି বুঝিপারছেন সেগুলা ছিল ହେଲା তো আমি এটা দেখুଥିଲେ কি মিনিং কোন এটা আমি জানি রখিবা না মিনিং আমি ঠিক সে জানি রখিবা তো দেখি পারবে কি রোবট হ্যাভিং র ডেভেলপমেন্ট টাস্ক রেফার টু এজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাইকোলজিক্যাল সোশ্যাল ইমোশনাল physical tasks that an individual such a child or adolescent is expected to accomplish to achieve healthy growth কোন করি পারিব যদি সে accomplish করি পাইলা তাহলে সে তার গ্রোথটা হেলদি হবো তা সহিত সকসেসফুল অ্যাডাপ্টিং ইন সোসাইটি হলা অ্যাডাপ্টেশন ইন সোসাইটি সে সকসেসফুলি কোন অ্যাডাপ্ট হেই পারিব বুঝি পারছেন খাপ খোই পারিব এডজাস্ট হেই পারিব তো সেই জিনিসটা আমরা এটি রয়েছে যদি এটি আপনাকে আর যদি কোড যদি কিছু আসে তাহলে এটা আপনারা মনে রাখি পারিবে কি তখন তো ডেভেলপমেন্ট টাস্কস আর দ্য স্টেপিং স্টোনস টু ম্যাচুরিটি আমি কোন স্টেপিং স্টোনস টু ম্যাচুরিটি মানে ম্যাচুরিটি আড়কু যাবা এন্ড রেসপন্সিবল লিভিং এই জিনিসটা আপনার মনে রাখবে তো এটা আপনাদের আসি পারে বুঝি পারছেন তারপরে নেক্সট যদি আমি দেখিবা তাহলে ফিচারস দেখিবা ফিচারস আমি অলরেডি আলোচনা করি যে এজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রহিবা কথা কালচারালি রেসপন্সিভ কিংবা ইনফ্লুয়েন্স হওয়া কথা প্রোগ্রেসিভ সিকোয়েন্সিয়াল মানে চেঞ্জেস হওয়া কথা প্রত্যেক স্টেজ রে তারপরে এসেনশিয়াল ফর হেলদি ডেভেলপমেন্ট যদি সে কমপ্লিট করি পারলা তাহলে হেলদি ডেভেলপমেন্ট হবো তারপরে হেল্প ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাডাপ্ট মানে অ্যাডাপ্ট করি পারবে ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট রে তার সহিত এটা ফ্यूचर रिलेशनशिप पाई कोन रेस्पोंसिबिलिटीज पाई एटा कोन करे फ्यूचर रिलेशन सॉरी फ्यूचर आपन कर जे रहउची फाउंडेशन पाई एटा आपन करू कोन रेडी करै थाय तो ए बुला एटा रहउची आशा करू एटा हमकु ठीक लागि बा एटा मते कमेंट रे ए जने पठेतिला एटा को मते हम आलोचना करि रखबा तो जदि देखो एटा मते इजी क्वेश्चन थिला किंतु टिके कंफ्यूजिंग थिला किंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए की एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हला डिफरेंस दैट stems primarily from environmental and socio-cultural factor rather than biological মানে কোন biological notion নুহ সেটা কোন রিলেটেড টু योर environmental and socio-cultural factor হলা সেটা আমকু বাছি পারো যে মানে biological কু আমকু এলিমিনেট করিবার আছে তো দেখন্তু মেমোরি ক্যাপাসিটি biological যেটা কাটি দন্তু তারপরে সেন্সরি রিসোলটা মধ্যে তারপরে রিঅ্যাক্টিভিটি হলা টেম্পারামেন্টাল প্রিডিসপোজিশন টু অ্যাক্টিভিটি এটা মধ্যে হবো এটা মনে আমনগর বায়োলজিক্যাল রিলেটেড কিন্তু দেখন্তু লিঙ্গুইস্টিক রেজিস্টার্স আউ ডায়ালেক্ট ভেরিয়েশন সেটা সোসাইটি সহিত কিংবা আপনার এনভায়রনমেন্ট সহিত জড়িত তো আমি অপশন বি টু ক্লিক করিবা তো আপন কোন করিবে এলিমিনেশন মাধ্যমরে মধ্যে क्वेश्चन रो आंसर इजीली আপন আনি পারিবে তারপরে নেক্সট क्वेश्चन কোন কইଥିଲେ আউটে তিলা আপনকৰ মেথড উপরে যে আমাৰ রହୁଛି সর্ভে কেস স্টোরি এটা উপরে তো থিলা কি which research method is best suited to diagnosis and understand the deep psychological challenges of an individual problematic learning তো কোন কইছি ডিপ কইছি মানে ইন ডেপথ যে ডিপ যে पर्सनल साइकोलॉजिकल चैलेंजेस जो हैला तो एटा को हमें कोन कहबा एटा को हमें ऑलरेडी प्रीवियस ईयर मध्ये आलोचना करथिले कि केस स्टडी मेथड बोली कहबा ऑप्शन बी ऑप्शन बी हिजो तो एटा हम आपण मानको पे से केस स्टडी कोन अछि ऊपर मध्ये टिके आपण को आनी दिछि आपण चाहिले एटारे देखि पारिबे बुझि परछन तो हम एटा देखि नबा तो एठी अछि द केस स्टडी मेथड इज यूज्ड टू स्टडी एन इंडिविजुअल लर्नर इन डेप्थ हैला इन डेप्थ इट हेल्प रिसर्चर्स टीचर्स एंड काउंसलर्स अंडरस्टैंड द लर्नर को बुझिबा पई चेष्टा करथाय कि जे फीचर्स मध्ये थिला जेंति এটা কোন করতে এটা আমার সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমস কো বাছি পারিবা ইমোশনাল ডিফিকাল্টিজ কো জানি পারিবা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড সোশ্যাল রিলেশনশিপ একাডেমিক পারফরম্যান্স তারপরে বিহেভিয়ারাল ইস্যুস উপরে আমি এটা ধ্যান দেই তো বুঝি পারছেন তো এগুলা মানে রহুছি তারপরে নেক্সট क्वेश्चन যেটা আমার রহুছি 86 নম্বর 86 নম্বর রহুছি যেটা কি লাস্ট क्वेश्चन থিলা তো এটা রহুছি এটা মতে দুই জনে পচারিଥିଲେ তো এ স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট ইটস হাই কনসিস্টেন্ট স্টেবল এন্ড producible scores when administered to the same group of students at a different interval of time. This matrix shows that the test is highly तो देखो तो আমি কিছু ওয়ার্ডস কো ধ্যান দেবা যেমন কনসিস্টেন্ট স্টেবল হলা ডিফারেন্ট টাইম ইন্টারভাল রেলে সমান স্কোর আসুতবো বুঝি পারছেন তো আমি এটা কোন কইଥିଲି রিলায়েবিলিটি যেটা আমি কনসিস্টেন্সি বলি কইଥିଲି তো আপনাদের অপশন বি আপনাদের ঠিক হই যাব কিন্তু আমি অন্য অপশন গুলা মধ্যে দেখি রাখবা তো ভ্যালিড মানে কোন মানে যে টেস্ট করা যাচ্ছে তে টেস্টটা যেটি পাই সেটা কনস্ট্রাক্ট করা যাচ্ছে সেটা মেজর করি পারছি কি না রিলায়েবল বলে আমি জানি কনসিস্টেন্সি সবজেক্টিভ রে আপনাদের বায়াসনেস বহুত রହୁଛି ଆଉ ଅନବାୟାସড ଆପଣଙ୍କର কোন অবজেক্টিভ দেখলা অবজেক্টিভ তো এই সব রହୁଛି